الله سبحانه وتعالى قال بسلام جزي تواوق ستتجنق وطراتو ستجبا الله سبحانه وتعالى يعني يستوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد ورحمته للعالمين وحجته للناس أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لزيلة تدقاقم مدرك يقنا ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسوا الحمد لله زاري الله سبحانه وتعالى فقعد كون منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوساتشو هلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث ذكر هنا لمن النقاقروا يقول علماء من إلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت كلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر كلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزي ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما ذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأم ميودو عبادة أينتنا الله نمجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلعلق من داوتشني من الدا لليلة وش ما يمندهم من دا ግን ذكر ይሄን ደረጃ ይዞ ያለ አብዛኞቻችን ከذكر ርቀናል ረስተናል ذكርን ምናልባት አሁን ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذكر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ እየሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر ከذكر የራቅነው ለምንድን ነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳስሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ ፈድሉ الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው ፈድሉ الذكر ደረጃው ምንዳው ምንድነው ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን أسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم زي حديثاتشو لمن يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو ሁሉ በላጭ የሆነው ነገር አልነግራችሁ እንዴ አሉ وأزكاها عند مليككم كالله زند يتوددنا يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتشون كف ميادرقون وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال جنزب ورق كمستت يبلت هونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረኝ ያ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر معتركنا أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزقبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى
الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል أنا عند ظن عبدي እኔ ባሪያዬ በጥርጥሬ በኩል ነው ያለሁለት وأنا معه إذا ذكرني ባስታወሰኝ ቁጥር ባሪያዬ ጋር ነኝ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ብቻውን ባሪያዬ ያወሳኝ እንደሆን ብቻዬን በነፍሴ ነው ማውሰዋለሁ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ዚክር ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደግሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولة ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኝ ያወሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتنا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هجقاتوش بستو بنيال للزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكر مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاتو منو من بزابني على شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه اللهم كما استوس عيبوزن هل رطبهم بالله ذكر ملاسه هل الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بمك بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة القلب تككلنيا هيوت مالت يا قلب هيوتنا لبه قلبه منور هيوت ولا حياة للقلب إلا بذكر الله تعالى لقلب دمو هيوت منور الله ستستوسنو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثة شول من الالو قال مثل الذي قالوا مسايا وشكو قالوا الذي يذكر ربه الله نمي استوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نمي استوسونا ما استوسو مسايا شو لك هي وندوننا اندموت سو ليونة انتهلاتشو ذكر ما درقسو هياونو هيوت الله ذكر ما درقسو اندموت السوني لالو النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو عليه سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سونو لذانو عنده الصحابة بتقام ميقرماتشو يهونا طورنا تدرقنا مشركوش بزو قطر اللاتشو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي انان تتكأمتو اني بچاين جگطماتشو الله على الصحابوش نفس دمو اندي تبلت چلالة بذات كوالاتشو علو اندي نبيون السماتشوهم اندي ذكر ما درقسوك يموتنو بلوال سلزي جنائز عنقت الجيب بارد بحل من اللبت بكورارتو تقبابان يموت سوناتشو النسو سوش مالت سلزي يموت نسودو عنقت بكورت دو من كبال نقرم توي باكاچو لدبت አያችሁት እንዴት ሐዲሱን እንደተረዱት ዚክር ማድረግ ሰው ልክ እንደሞተ ሰው ነው ሊንቀሳቀስ ይችላል ግን ህያው አይደለም ስለዚህ የዚክር ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ዚክር ማድረግ ሰው ነው ህይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር ከስራዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሱኢለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩል አዕማሊ አፍضل كسراوچ ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراوچ ሁሉ በላጩ አንተ አላህን ያስተዋስክ እሱ መገናኘት ነው
أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول ولما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسكم الجنايت ملاسه بذكر اندرت أبا اللهم الجنايت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنايت كعبادة وكل بلاج ويالو نبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدراجيوش أداميوش ناتشو كلهم يلعلو عند النبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش قاعد يهدو يالو ودفيت هدو قدم بلو علواتشو كذا منالو قال سبق المفردون علو النزا مفردون أي الذي تفردوا وتميزوا مالت ليت يالو سوتش قدموا قالوا صحابوش تقرمونا قالوا وما المفردون يا رسول الله ما ناتشو نزيك أداميوش مفردينوش إنما ناتشو علو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስተውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለይት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስተውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزا الله بتأمم يستوسوا مؤمنوش وندوش ميون سيتوشو الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزجاشتو الله جوال مغفرة مهارة وأجرا عظيما تلك هنا من ده الله أزجاشتو الله جوال الله بتأمم لم يستوسوا سوج እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማቸው ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاتشو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅና አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል የአዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوطا بسرعات لك اندي تسلفوا سيوطا سراويت عند مريت ميكفر ترى قبرين نبرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلطاناتشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من على لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتناتشو يداود بيت سبوج سلطان قزات انديت قزفة على فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلعيوتنا قال من علو والله ألو ما الله ينبين لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحات عندي سبحان الله يالا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطت نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسطتنا بيت سبوتشاتشو كازوت كزي كزفت نبرتي بلد عجيب بتأم بكرمنو كذا من النبي سليمان اسكتلو فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى
ምክንያቱም ነብዩላህ ሱለይማን የያዙት ንብረት ይጠፋል ወላኪን ተስቢህ ግን ትቀራለች የውመል ቂያማ ምንዳም ይሰጥባት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይጠፋል ከነብዩላህ ሱለይማን ይሄ የሚያስገርመው መኪና ምናም አይግርም አንድ ተስቢህ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ግዛት ነበር የሰጣቸው ያ አዩሃ الناس علمنا منطق الطير ይላል ቁርአን ላይ እናንተ ሰዎች እኛኮ አዋፋትን ማነጋገር ተሰጠን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሱለይማንን እርግብ እንዲያነጋግሩ ሰጧቸው ነበር ጉንዳል ያነጋግሩ ነበር ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ይስልጣናቸው የሚገርም አንድ ነብዩላህ ሱለይማን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ አንድ እረኛ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ፍየሎችን ይዞ ሲመለስ ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለሽ ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ቶሎ ሁጂ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለሽ ቶሎ ሁጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰማ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኔ ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄ የሚገባ ለራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሳን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳምጥ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من ይላሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎች እኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ إلا حفت بهم الملائكة መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمة ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ያስታውሰናል ምን አይነት ደረጃ ነው ሱብሃንአላህ እንዲ ከፍታውኔ ቪሲዲ ስታዳምጥ ወይን ካሴት አላህን አብረን ያስታውስን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን እንዲከቡን ያደርጋል ረህመቱ ይወርድብናል እሱ ዘንድ ያወሳናል መጃሊሱ ዚክር ፈድሉ عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكروا الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه ሰዎች እኮ ተቀምጠው ተሰብስበው አላህን ያስታውሱ በዚህ መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም ዱንያዊ ጥቅም አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም ሚነ السماء ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን እኮ ጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لاتشوال بلو تنسوا يسراتشوت وانجل ود حسنات تقلبطولاچوال سبحان الله يسرها وانجل دي تسبسب بما دامت ود حسنات يقير الله انا وندموچي مسجد اسمه محاضره لك كتباله شورى لك كتباله انه ميتقمن ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘንድ አላህ እሱ ዘንድ ያወሳ ዘንድ ረህመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይሄ ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት
وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاچو ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኟቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ነው የተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምናሉ قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይሁንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا አው በአላህ ይሁንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم አሉ እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ እየፎከረባቸው ነው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ رفعت للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው انا الضعيف الذليل እኔ ምገርም ደካማ ፍጡር ነኝ በቀን 3 በበላ ሽንት ቤት መመላለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ይፎክራል ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል እዩዋቸው ባሮችን አዩ رفعتين هذا سبحان الله ይሄ ተሰብስበው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ነው ሚራታቸው ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة الذي بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويته ود سوق موت ود مركاتو وقال بلوالو لهزبوچ سوق لي مركاتو لالو اراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت تسبسبالاچو እንዴ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እየተከፋፈለ መስጂድ ውስጥ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ ሲያዩት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد ላይ አንተ እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት قال فماذا رايتم من አያችሁ እስኪ ንገሩኝ አሉ أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إنما مسجد استعينوا سويش تسبسبوا قماشوا بذا القرآن يقرال قماشوا ذكر يرقال قماشوا يقرال يهن يعينوا علو قال أبو هريرة من قالوا فذلك ميراث رسول الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورس يهنجي ليلا نودي يكون ورسات شو تلو تهدوت ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ኑሯቸው ነው ንብረት የሚያወርሱት ሱብሃንአላህ እኔ እናንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን ሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል እንዴት ተቸግረው ነው ያሳለፉት ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة
ይህን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸው የተውት ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይህን ከፍተህ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስክ ነው ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚገርም ሐዲስ ላይ ይናገር وقال ابو هريره من ይላሉ ዘገው ሲናገሩ ان اهل السماء لا يتراءون بيوت اهل الارض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم ይላሉ የሰማይ ዓለም ነዋሪዎች ሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክቶች الدنيا ላይ ዚክር የሚደረግበትን ቤት ሙሐደራ የሚሰጥበትን ቦታ ተሰብስቦ ስለ አላህ የሚመካከሩበትን ቦታን ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ አንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት ያ አላህ ይምም እስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ كما في الصحيحين من حديث ابي هريره በዘገቡትና صحيح مسلمና ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ላይ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله አሉ ለአላህ እኮ አሉት መላእክቶች አሉት ሰያሒነ ፊል አርድ በመሬት ላይ እንደ ቱሪስት የሚዟዟሩ መላእክቶች አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضلا عن كتاب الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ ያሉን ረቂብን ወዓቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከመንሰራቸው ሸሮች ከዛው ሱብሂ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ላይ ይቀያየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስቦች የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكر الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باغنيو غزي تنادوا يترارالو هلموا إلى بغيتكم ወደ ምትፈልጉት ጉዳይ ኑ ይባባሉ ያንዋ ሲፈልጉ የቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማይ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል እያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህን ሰዎች ወንጀላቸው ምራለሁ ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስቦ ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر يانداندو تلالك عبادة ميبارد صلاة حج صوم يتنيون عبادة سرته مدمدمعو مجرشو ذكرنا كلما تؤدي عبادة عظيمة تطبعها بذكر الله تعالى ሁሌም ትላልቅ ዒባዳዎች እንደሰራ መደምደሚያው ይሄ ሚስኩል ኺታሙ መሸፈኛው መጨረሻው ዚክር ነው بعد الصلاه ለምሳሌ ትልቁን ዒባዳን ሶላትን እኔ الله سبحانه وتعالى صلاتን ከጨረስን በኋላ በዚክር እንድናስከትለው ያዛል يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا قضيتم الصلاه صلاتን ሰግዳችሁ እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله نستوسط قياما ቆማችሁ وقعودا ተቀምጣችሁ وعلى جنوبكم በጎናችሁ ደገፍ ተኝታችሁ ከሶላት በኋላ ምን አስከትለው ምንድነው ዚክር ነው
فإذا قضيتم الصلاة እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله አስከትሉት እቺ فاء الترتيب والتعقيب ትባላለች አስከትለ فاذكروا الله እዛው አስከትለ ማለት ነው وبعد دمو كصلاتوچم تليتو بعد صلاه الجمعه جمعانم صلاه لشرف ነው እንግዲህ አላህ ሶላትን ጠቅሶ ነበር يعني عام ተቀሰና خصوص አመጣ فضل ለመግለጽ ነው صلاه الجمعه ትልቅ ደረጃ ነው ያላት ከአላህ ዘንድ ደረጃዋ ከባድ ነው እሷንም ከጨረስን በኋላ صلاه الجمعه الله سبحانه وتعالى ذكر አስከትሉባት ይለናል وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فاذا قضيتم الصلاه የጁምዓን صلاه እንደጨረሳችሁ ቁጭ በሉ አላለም فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله በመሬት ላይ ተበተኑና የአላህን ጸጋ ፈልጉ ስሩ ተንቀሳቀሱ واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نزعتون زند لك صلاة እንደጨረስክ ذكر ይህ ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በምንድነው በذكر ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ذكر ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ذكر ታስከትልበታለህ وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት حج እንደጨረስክ ምን ታስከትላለህ ذكر ነው የምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من يلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن الصراطاتشون دجرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كذا يبلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው ጾም ጨረስክ ዚክር ነው ሶላቱል ጁምዓ ሰገድክ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ويجعل الله عز وجل الله Subhanahu Wa Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል عبادات ሁሉ የተቋቋሙበት ግቡ ራሱ ذكر ነው ይላል الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من አላቸው واقيم الصلاه لذكري صلاه اقومات صلاه سجدوات لمن لذكري እኔን ለማስታወስ ግቡ ምንድነው ذكر ማለት ማስታወስ ማለት ነው እኔን ለማስታወስ ሶላት ስትቆም الله اكبر ስትል ذكر ነው ቁርአኑ ذكر ነው ተሸሁዱ ذكر ነው ሩኩዕ ذكر ነው ስጁድ ذكر ነው تسليم ذكر كلهم صلاه ذكر ነው ግቡ ተደምሮ አላህን ذكر ማስታወስ ነው ይፈልገው እና ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ዒባዳዎች ትላልቅ ዒባዳዎች እንደጨረስነ በذكر አስከትሉት ይለናል ነገር ግን በጣም የሚገርመው ይህ ትልቅ ደረጃ ያለው ذكر አንድ ሸርጥ ብቻ ነው ያለው በጣም የሚገርም የተለያዩ ሸርጦች ሊኖር ይችላል ለሌላ ዒባዳዎች ለذكر ግን አንድ ሸርጥ ነው ያለው የذكر شرط مسفرته ምንድነው የذكر اكثار الذكر ذكر ማብዛት ብቻ ምናልባት አንተ قيام الليل ليل ተነስተ ተሐጁድ መስገድ ብትፈልግ 2 ረካ ብትሰግድ ይበቃል 8 ረካ ብትሰግድ ሱናውን አድርሰሃል 3 ዊትር ትጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر ذكر شرطه ما بزات الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو من انجي زنبلو تقصوت التاقين ذكر كان السا بوزو جمرون متاقين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينهم اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينهم ببوزو ميستوسون دينهم ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسوا بمندنو በጣም አስተዋውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا قرن الذكر في القرآن بالكثرة ግን ለምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስተዋውሱት እሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجموا ذكر مالت يمرسات تقاراني مرسات አለ ذكر مالت ማስታወስ ማለት ነው
ይህ ነው አሉ ወልመዝኩሩ ሁወ አላሁ ተዓላ ረቡል አርባብ ወዋሂቡል ቁዋ ወልቀደር የሚታወሰው ደግሞ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ ረቡል ዐርሽ ልዐዚም የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስታውሰው ወላ የሊቁ ቢልዐዚም ልጀሊል አን ዩዝከረ በዕደ ልወቅት ወዩንሳ መዕደመ ልወቅት ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ አይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው የሚገባው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ ነው በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيرا ማለት ይሄ ነው ወሊል በጣም የሚገርመው hatta አገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂዲን የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ እዚህኛ አርضል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ